گوشمیل کے بی جے پی ایم ایل اے راجہ سنگھ نے اویسی برادران کو وقف قانون کے خلاف منعقد ہونے والے احتجاجی جلسے میں مسلمان بھائیوں کو سچ بتانے کا چیلنج کیا ہے۔ بی جے پی ایم ایل اے راجہ سنگھ نے ہفتے کو ایک بار پھر اویسی برادران کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ اگر ان میں ہمت ہے تو وہ وقف قانون کے خلاف منعقد ہونے والے احتجاجی جلسے میں سچ بولنے کی کوشش کریں اور اپنے مسلمان بھائیوں کو سچ بتائیں۔ راجہ سنگھ نے کہا کہ مرکز نے وقف کی جائیدادوں کو تحفظ فراہم کرنے کے لیے ایک اچھا قانون متعارف کروایا ہے۔ راجہ سنگھ نے اویسی برادران پر وقف بورڈ کی اراضیات پر قبضہ کرنے اور انہیں بیچنے کا بھی الزام عائد کیا۔ دہلی کے مصطفی آباد میں ایک 4 منزلہ عمارت منہدم ہو گئی، 4 افراد جاں بحق جبکہ 20 سے زائد کے ملبے تلے دبے ہونے کا اندیشہ ہے۔ شمال مشرقی دہلی کے مصطفی آباد علاقے میں ہفتے کی اعلی صبح ایک 4 منزلہ عمارت اچانک منہدم ہو گئی، جس کے نتیجے میں کم از کم 4 افراد جاں بحق ہو گئے جبکہ 20 سے زائد افراد کے ملبے تلے دبے ہونے کا خدشہ ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ 10 افراد کو ملبے سے بحفاظت نکالا گیا ہے۔ آخری اطلاعات موصول ہونے تک این ڈی آر ایف، دہلی پولیس، فائر بریگیڈ اور دیگر ایجنسیاں ریسکیو آپریشن میں مصروف تھیں۔ ایڈیشنل ڈی سی پی سندیپ لاما نے بتایا کہ 4 افراد کی موت ہو گئی ہے۔ بچاؤ ٹیمیں مزید افراد کو ملبے سے نکالنے کے لیے کام کر رہی ہیں۔ مقامی لوگوں نے بتایا کہ جو عمارت زمین دوز ہوئی وہ ایک رہائشی عمارت تھی جس میں مالک سمیت کئی کرایہ دار خاندان مقیم تھے۔ عینی شاہدین نے بتایا کہ ملبے میں 20 سے 25 افراد کے دبے ہونے کا اندیشہ ہے۔ نعشیں نکالی جا چکی ہیں جبکہ زخمیوں کو اسپتال منتقل کیا گیا ہے۔ واقعے کی اصل وجہ کا علم نہیں ہو سکا ہے۔ حکام اس واقعے کی تحقیقات کر رہے ہیں۔ سابق وزیر ہریش راؤ اسکولی طلباء کے بیداری پروگرام میں والد کی موت کے بعد بھی اپنی تعلیم جاری رکھنے والی طالبہ کی کہانی سن کر جذباتی ہو گئے۔ انہوں نے طالبہ کو تسلی دی۔ سدی پیٹ کے ایک اسکول میں اسکولی طلباء کے لیے بیداری پروگرام منعقد ہوا جس میں سابق وزیر ہریش راؤ نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے انہوں نے طلباء و طالبات کو نظم و ضبط کا مظاہرہ کرنے اور اپنے والدین کو پریشان نہ کرنے کا مشورہ دیا۔ دریاسنا ایک طالبہ نے ہریش راؤ کو بتایا کہ وہ اپنی والد کی موت کے بعد بھی سخت محنت سے پڑھ رہی ہیں۔ حالانکہ والد فوت ہو گئے ہیں لیکن والدہ اسے تعلیم دلوانے کے لیے سخت محنت کر رہی ہیں۔ ہریش راؤ طالبہ کی بات سن کر جذباتی ہو گئے اور طالبہ کے ساتھ وہ بھی رو پڑے۔ ہریش راؤ نے طالبہ کی حوصلہ افزائی کی اور اسے تسلی دی۔ سابق وزیر نے طلبہ کو اچھی طرح سے تعلیم حاصل کرنے، نظم و ضبط برقرار رکھنے اور اپنے اساتذہ کا احترام کرنے کا مشورہ دیا۔ تلنگانہ کے جنگاؤں ضلع میں ایک تیز رفتار لاری ٹول گیٹ کے کیبن سے ٹکرا گئی۔ اس واقعے میں ٹول گیٹ کے عملے کو شدید چوٹیں آئیں۔ ذرائع نے بتایا کہ ورنگل حیدرآباد قومی شاہراہ پر کوملا ٹول گیٹ کے قریب ایک تیز رفتار لاری نے ٹول گیٹ کے کیبن کو ٹکر دے دی۔ اس واقعے میں ٹول سٹاف کو شدید چوٹیں آئیں اور ٹول گیٹ کا کیبن مکمل طور پر تباہ ہو گیا۔ حادثے میں زخمی ہونے والے عملے کو فوری طور پر اسپتال منتقل کیا گیا جہاں پر ان کا علاج جاری ہے۔ مقامی لوگوں کی اطلاع پر پولیس نے موقع پر پہنچ کر لاری ڈرائیور کو حراست میں لے لیا ہے۔ بی آر ایس کے کارگزار صدر کے ٹی آر نے ایم ایل سی انتخابات کے بائیکاٹ کا اعلان کرتے ہوئے واضح کیا کہ بی آر ایس کا اے آئی ایم آئی ایم یا بی جے پی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ بی آر ایس کے کارگزار صدر و سابق وزیر کے ٹی آر نے ہفتے کو تلنگانہ بھون میں میڈیا کے نمائندوں سے بات کرتے ہوئے سنسنی خیز اعلان کیا ہے کہ بھارت راشٹر سمیتی ایم ایل سی انتخابات کا بائیکاٹ کرے گی۔ انہوں نے اپنی پارٹی کے قائدین کو ہدایت جاری کی ہے کہ وہ ایم ایل سی انتخابات میں کسی کو بھی ووٹ نہ دیں۔ سابق وزیر کا کہنا تھا کہ بی آر ایس اپنا امیدوار نہیں کھڑا کر رہی ہے کیونکہ بی آر ایس کے پاس انتخابات لڑنے کے لیے مطلوبہ تعداد نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ انہیں کسی بھی پارٹی کو ووٹ نہیں دینا چاہیے اور ان کا ایم آئی ایم یا بی جے پی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ دونوں جماعتوں کے قائدین ایک ہی ہیں۔ سابق وزیر نے خبردار کیا ہے کہ جو بھی احکامات کی خلاف ورزی کرے گا اسے کارروائی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ کے ٹی آر نے طنز کرتے ہوئے کہا کہ تلنگانہ میں بی جے پی کے 2 مرکزی وزیر ہیں، ایک وزیر مملکت ہیں اور دوسرا بے بس وزیر ہے اور بی جے پی قائدین کو ریونت ریڈی کے لیے
ढाल बनना चाहिए। बीआरएस रहनुमा ने कहा कि बीजेपी के 8 मेंबरान पार्लियामेंट ने एक बार भी कांग्रेस पार्टी पर तनकीद नहीं की, वो बस केसीआर और बीआरएस पर तनकीदें करना जानते हैं। केटीआर ने इस बात पर भी तनकीद की कि बीजेपी एमपीज तेलंगाना के लिए बजट हासिल करने में नाकाम हो गए हैं। तेलंगाना कैब ड्राइवर्स वर्कर्स यूनियन के नुमाइंदों ने हफ्ते को टीपीसीसी के सदर महेश कुमार गौड़ से मुलाकात की। तेलंगाना कैब ड्राइवर्स वर्कर्स यूनियन के नुमाइंदों ने हफ्ते को टीपीसीसी हेडक्वार्टर गांधी भवन पहुंचकर टीपीसीसी सरबराह महेश कुमार गौड़ से मुलाकात की। इस दौरान अपने मुतालबात पर मुश्तमिल एक अर्ज़ी-दाश्त भी पेश की गई। तेलंगाना कैब ड्राइवर्स वर्कर्स यूनियन के नुमाइंदों ने ट्रांसपोर्ट सेक्टर के लिए एक वेलफेयर बोर्ड कायम करने की भी दरख्वास्त की है। टीपीसीसी के सदर महेश कुमार गौड़ ने नुमाइंदों को इस सिलसिले में मुस्बित इक़दाम करने का तयक़्क़ुन दिया। हैदराबाद में इंडियन यूथ कांग्रेस के कारकुनान ने ईडी के दफ्तर का घेराव करते हुए जबरदस्त एहतजाज दर्ज करवाया। नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ ईडी ने चार्जशीट दाखिल की है, जिसके बाद से कांग्रेस कायदीन और कारकुनान सरापा एहतजाज हैं। हफ्ते को हैदराबाद में इंडियन यूथ कांग्रेस के लीडर्स और कारकुनान ने ईडी के दफ्तर का घेराव करते हुए जबरदस्त एहतजाज दर्ज करवाया। पुलिस ने एहतजाजी कारकुनान को हिरासत में लेकर पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया। कुल्हीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के याकुतपुरा एमएलए जाफर हुसैन मेराज ने बारिश से मुतासिरा मुख्तलिफ इलाकों जैसे संतोष नगर, कुरमागोड़ा, रैन बाजार, तालाब कट्टा व दीगर का दौरा करते हुए सड़क पर साफ सफाई के कामों का जायजा लिया। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी सदर कुल्हीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद की हिदायत पर याकुतपुरा के एमएलए जाफर हुसैन मेराज ने बारिश से मुतासिरा मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया। उन इलाकों में संतोष नगर, कुरमागोड़ा, रैन बाजार, तालाब कट्टा व दीगर शामिल रहे। एमएलए ने इस मौके पर सड़कों से पानी की निकासी और साफ सफाई के इक़दाम का जायजा लिया। जाफर हुसैन मेराज ने वाज़ेह किया है कि गंगानगर नाला और मौला का चिल्ला और आसपास के इलाकों में पानी की निकासी को यकीनी बनाने के लिए इक़दाम किए जाएंगे और पानी जमा होने से रोकने के लिए कोई मुस्तकिल हल तलाश किया जाएगा। आपको ये भी बता दें कि गुज़िश्ता रोज़ मूसलाधार बारिश के बाद याकुतपुरा हल्के में कई दरख्त और बिजली के खंभे गिर गए थे। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी सदर कुल्हीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की हिदायत पर मजलिस की एक टीम ने इन मसाइल को हल करने के इक़दाम किए। तालाब कट्टा समेत दीगर नशेबी इलाकों में पानी की निकासी को भी यकीनी बनाया गया। साउथ वेस्ट जोन टास्क फोर्स और लंगर हाउस पुलिस ने मुश्तरका कार्रवाई करते हुए कत्ल की एक साजिश को नाकाम बनाकर डिग्री के तालिबे इल्म समेत 5 अफराद को गिरफ्तार किया। 2 देसी साख्ता पिस्तौल और 5 कारतूस भी जब्त किए गए। हैदराबाद पुलिस ने एक रॉडी चीटर के कत्ल की कोशिश को नाकाम बनाते हुए 5 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार शुदगान की शिनाख्त लंगर हाउस के सैयद अफरोज, मोहम्मद शाह अवेस, मोहम्मद अरबाज, सैयद फिरदौस, मेहदीपट्टनम के हुमायूं नगर के सैयद इम्तियाज़ अली के तौर पर की गई है। ये तमाम रियल स्टेट कारोबार से वाबस्ता थे। गिरफ्तार अफराद के कब्जे से 2 देसी साख्ता पिस्तौल, 5 कारतूस, 1 SUV और निस्फ दर्जन मोबाइल फ़ोन भी जब्त किए गए हैं। टास्क फोर्स के एडिशनल DCP A श्रीनिवास और साउथ वेस्ट जोन के एडिशनल DCP मोहम्मद इकबाल सिद्दीकी ने मीडिया को बताया कि इस मामले में मतलूब 2 दीगर अफराद जाबिर और मोहम्मद जमील फ़िलहाल फरार हैं। पुलिस उनकी तलाश कर रही है। पुलिस के मुताबिक कलीदी मुलजिम अफरोज और उसके साथी के बुग़्ज़ की वजह से नारसिंगी पुलिस स्टेशन के रॉडी शीटर अहमद अली खान उर्फ अशु और उसके भाई आमिर को कत्ल करने का मंसूबा बनाया गया था। गिरफ्तार अफराद के पास से बगैर लाइसेंस के मोहलिक इसलाह और गोला बारूद बरामद हुआ है। अहदेदारों ने बताया कि कारोबारी लेन देन में नकद रकम की अदम अदायगी को लेकर इख्तलाफात पैदा हुए, जिसके बाद अफरोज ने और उसके साथियों ने अशरफ और उसके भाई को कत्ल करने का मंसूबा बनाया। अत्तापुर पुलिस स्टेशन के एक रॉडी शीटर जाबिर से 2 पिस्तौल और कारतूस खरीदी गई। ताहम पुलिस को
इस मंसूबा बंद कत्ल की साजिश की इत्तला मिली, जिसके बाद पुलिस अहदेदार हरकत में आ गए और उन्होंने फौरन कार्रवाई करते हुए कत्ल की इस साजिश को नाकाम बना दिया। हाइड्रा की टीमों ने वनस्थलीपुरम इलाके में गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ कार्रवाई की। जराये ने बताया कि हाइड्रा की टीमों ने हफ्ते को वनस्थलीपुरम में इन्हेदामी कार्रवाई अंजाम दी। इंजापुर में गैर कानूनी तजावुजात को हटा दिया गया। बताया जाता है कि एक आइसक्रीम कंपनी ने कई रिहायशी इलाकों को जोड़ने वाली सड़क पर गैर कानूनी तौर पर कब्जा कर रखा था, जिसकी वजह से उन रिहायशी इलाकों के मकीनों को मुश्किलात पेश आ रही थी। अवाम ने हाइड्रा के कमिश्नर से इस बात की शिकायत की, जिसके बाद हाइड्रा ने तहकीकात का आगाज़ किया और तहकीकात के दौरान इस बात का इंकशाफ हुआ कि कंपनी ने मुनासिब इजाज़त के बगैर ही वहां पर तामीरी काम अंजाम दिए हैं। हुकाम ने हफ्ते को वहां पहुंचकर गैर कानूनी तौर पर तामीर किए गए ढांचे को फौरी तौर पर हटा दिया। हाइड्रा की इस कार्रवाई पर मुकामी बाशिंदों ने राहत की सांस ली और उनके मसले को फौरन हल करने पर हाइड्रा के कमिश्नर ए.वी. रंगनाथ की सताइश करते हुए उनका शुक्रिया अदा किया। मुंबई में जैन बरादरी ने बीएमसी की जानिब से 90 साल पुराने विले पार्ले मंदिर के इन्हदाम के खिलाफ एहतजाज किया। हाईकोर्ट की अपील सुनने से पहले ही बीएमसी की जानिब से कार्रवाई करने का इल्ज़ाम लगाया। बिरहन मुंबई म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से विले पार्ले में एक जैन मंदिर को मुनज़्ज़म किए जाने के बाद मुल्क भर की जैन बरादरी ने नाराज़गी ज़ाहिर की है, जबकि इदारे का दावा है कि उसने मंदिर को मुनज़्ज़म करने से पहले काफ़ी नोटिस जारी किए थे। मंदिर की मैनेजिंग कमेटी ने इल्ज़ाम लगाया है कि सिविल कोर्ट के ज़बानी हुक्म इम्तना के बावजूद भी बीएमसी की जानिब से इन्हदामी कार्रवाई अंजाम दी गई। आपको बता दें कि विले पार्ले ईस्ट में नेमी नॉर्थ कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के अहाते में वाक़ 90 साल पुराने जैन चैतल्या की मैनेजिंग कमेटी ने आरजी के लिए मखसूस प्लॉट पर बनाए गए मंदिर को मुनज़्ज़म करने के लिए बीएमसी के नोटिस के खिलाफ सिटी सिविल कोर्ट का रुख किया था। हालांकि अदालत ने 8 अप्रैल को अर्जी खारिज कर दी थी और मंदिर के इन्हदाम के खिलाफ ज़बानी रोक लगाई थी ताकि मंदिर को हाई कोर्ट में अर्जी दायर करने की इजाज़त दी जा सके। ताहम बीएमसी के ओहदेदारों ने मंदिर को मुनहदम कर दिया, जिसके नतीजे में जैन बरादरी के मेंबरान ने नाराज़गी जाहिर की और उन्होंने शदीद एहतजाज दर्ज करवाया। मंदिर इंतज़ामिया ने दावा किया है कि अक़ीदतमंदों को ज़बरदस्ती मंदिर से बाहर निकाला गया। ओहदेदारों ने मूर्तियों पर चढ़कर मजहबी किताबों को सड़कों पर फेंक दिया। तेलंगाना हुकूमत ने टोक्यो में तोशिबा के साथ 562 करोड़ रुपए की सरमायाकारी के लिए मुफ़ाहमतनामे पर दस्तखत किए हैं। चीफ मिनिस्टर तेलंगाना रेवंत रेड्डी की क़यादत में राइजिंग तेलंगाना का एक वफ़द जापान के दारुल हुकूमत टोक्यो का दौरा कर रहा है। टोक्यो की मशहूर कंपनी तोशिबा ने तेलंगाना हुकूमत के साथ 562 करोड़ रुपए की सरमायाकारी करने के लिए एक नई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट कायम करने और तेलंगाना में रुद्रम प्लांट में पावर और डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर्स और जीआईएस के लिए मौजूदा मैन्युफैक्चरिंग की सहूलियात को बढ़ाने के लिए तेलंगाना हुकूमत के साथ मुफ़ाहमतनामे पर दस्तखत किए हैं। आपको बता दें कि तोशिबा ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड ने ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए मसनूआत और इसके सॉल्यूशंस के लिए सरमायाकारी और इख्तिरा को आगे बढ़ाने के लिए रियासती हुकूमत के साथ ताउन करने का भी फैसला किया है। ये भी वाज़ेह रहे कि तोशिबा कॉरपोरेशन TTDI जापान की एक मिल्कियती ज़ेली कंपनी और रिवायती काबिल तजदीद तवानाई के ज़राए के लिए ट्रांसमिशन कम डिस्ट्रीब्यूशन आलात की फराहमी में एक अहम मुकाम रखती है। कंपनी ने हुकूमत तेलंगाना के साथ एक मुफाहमत की याददाश्त पर दस्तखत किए हैं ताकि उसकी मौजूदा पैदावारी सहूलियात के लिए एक नए मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को कायम किया जा सके। वज़ीर आला तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने रियासत की मज़ीद तरक्की के लिए इज्तिमाई कोशिशों की ज़रूरत पर जोर दिया है। चीफ मिनिस्टर तेलंगाना रेवंत रेड्डी जापान में सरमायाकारी को राग़िब करने के लिए जापान का दौरा कर रहे हैं। उन्होंने जापान तेलुगु फेडरेशन के ज़ेरे एहतमाम मुनक़िद प्रोग्राम में शिरकत की और अपने खिताब में तेलंगाना को आलमी सतह पर एक मुसाबिक़ती मरकज़ में तब्दील करने और तेलंगाना को
मजीद तरक्की देने के लिए इज्तिमाई कोशिशों की ज़रूरत पर जोर दिया। रेवंत रेड्डी ने तेलंगाना की कामयाबियों पर रोशनी डालते हुए कहा कि IT और फार्मास्यूटिकल जैसे शोबों में नुमाया पेशरफ्त की गई है और अब हुकूमत तिजारत और बुनियादी ढांचे को मजीद फ़रोग़ देने के लिए ड्राई पोर्ट के क़याम की तरफ बढ़ रही है। उन्होंने जापान के दारुल हुकूमत से तरकीब हासिल करते हुए पायदार शहरी तरक्की की अहमियत पर भी जोर देते हुए कहा है कि टोक्यो में तैयार करदा रिवर फ्रंट का जायज़ा लिया गया है। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि हैदराबाद में मूसा नदी को साफ करने के इक़दामात किए जा रहे हैं। उन्होंने मूसा नदी की सफाई के मंसूबे में रुकावट डालने वालों को भी तनकीद का निशाना बनाया। चीफ मिनिस्टर ने दरियाए मूसा की सफाई, मेट्रो रेल की तोसी, आउटर रिंग रोड और दीगर तरक्याती मंसूबों पर भी रोशनी डाली और अवाम से कहा कि वो हुकूमत की इन सरगर्मियों में ताउन करें, क्योंकि हुकूमत का मकसद तेलंगाना में ज़्यादा से ज़्यादा सरमायाकारी को राग़िब करना, सनतों को फ़रोग़ देना और रोज़गार के मौक़े पैदा करना है। चीफ मिनिस्टर ने शहरियों से कहा है कि वो हुकूमत के साथ अपने ख्यालात का भी इश्तिराक करें। हाइड्रा की TDP के मैलावरम के MLA वसंता कृष्णा प्रसाद की गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ कार्रवाई। ओहदेदारों ने कोंडापुर में सरकारी अराजियात पर की गई गैर कानूनी तामीरात को मस्मार कर दिया। आंध्र प्रदेश के मैलावरम हलके से तेलुगु देशम के MLA वसंत कृष्णा प्रसाद को उस वक्त शदीद धचका लगा जब हफ्ते की सुबह हाइड्रा के ओहदेदारों ने कोंडापुर में सरकारी जमीन पर की गई गैर कानूनी तामीरात को मुनहदम कर दिया और जिस सरकारी जमीन पर कब्जा किया गया था उसे दोबारा हासिल कर लिया गया है। इस मामले की तहकीकात भी शुरू कर दी गई है। हाइड्रा को कोंडापुर RTA दफ्तर के करीब सर्वे नंबर 79 में 39 एकड़ अराजी के तनाज़े की शिकायत मिली थी, जिसके बाद हाइड्रा के ओहदेदार पुलिस की भारी जमयत के साथ मौके पर पहुंचे और JCB की मदद से इन्हेदामी कार्रवाई अंजाम दी। दरियासना वहां पर इन्हेदाम को रोकने की भी कोशिश की गई, लेकिन पुलिस की मौजूदगी में मसमारी का सिलसिला जारी रहा। बताया जाता है कि वसंता हाउस के नाम से कायम किए गए दफ्तर के साथ साथ बड़े शेड्स को भी हटा दिया गया है। हुकाम ने पाया है कि हफीज पेट में 2000 करोड़ रुपए की मुतनाज़ा अराजी पर भी कब्जा किया गया था। हाइड्रा के ओहदेदारों को इस बात का भी इल्म हुआ है कि माधापुर में 20 एकड़ अराजी पर वसंत ग्रुप की रियल एस्टेट फर्म ने कब्जा कर रखा है। हाइड्रा की इन्हेदामी कार्रवाई के बावजूद MLA की जानिब से इस मामले पर अब तक कोई वजाहत सामने नहीं आई है। Every child's success story starts here, like a multifaceted diamond. Every student who steps into Success School, sculptured by teachers, polished to perfection. At Success, we believe that school is every child's second home. As the world gets more competitive, your child needs the extra edge. Success understands your little firebrand. Your child is intelligent, but to bring out that inner spark, a passive conventional approach would not do. We don't just educate students, we empower them. We go beyond academics and help them gain skills for life. Success the School, where excellence meets opportunity and every child shines. Log on to our website www.successinstitutions.com or call us on 96529 24369. Success the School. बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी MP व सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन ने दारुस्सलाम में आज शाम होने वाले एहतजाजी जलसे आम के सिलसिले में इंतजामात का जायज़ा लिया। शीशे और स्टील की बुलंद बाला इमारतों के दरमियान वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने टोक्यो के सेमिडा रिवर फ्रंट का दौरा किया, जहां उन्होंने इनोवेशन और कोलैबोरेशन की जापानी रूह की सताइश की। वज़ीर आला के हमरा स्पेशल चीफ सेक्रेटरी जयेश रंजन, CM के सेक्रेटरी अजीत रेड्डी और दीगर आला अहदेदार भी मौजूद थे। मच्छरों की अफजाइश पर काबू पाने के लिए जारी मुहिम के तहत शाहातीन तालाब पर ड्रोन के जरिए मच्छर कश तेल का छिड़काव किया गया। इससे कबल पानी में उगने वाले आबी पौधों को साफ करने के लिए मशीन का इस्तेमाल किया गया था, क्योंकि ये पौधे मच्छरों की अफजाइश का जरिया समझे जा रहे थे। इस कसीर सतही इक़दाम का मकसद मच्छरों की अफजाइश को मौसर तौर पर रोकना है। पहले मरहले में पानी पर फैले हुए
جھاگ کو صاف کیا گیا. اس کے بعد پانی پر تیل کا چھڑکاؤ کیا گیا تاکہ لاروا کو ختم کیا جا سکے. گجرات کے نرمدا ضلع میں واقع سردار سروور ڈیم سے محض 3 کلومیٹر دور قبائلی دیہات میں آج بھی لوگ ایک ایک بوند پانی کے لیے پریشان ہیں. یہ شرمناک ہی نہیں بلکہ مودی حکومت کے تشہیر شدہ جل جیون مشن کی ایک کھلی ناکامی کو ظاہر کرتا ہے. وقف قانون کو فوری واپس لینے کا مطالبہ کرتے ہوئے وقارآباد شہر میں بعد نماز جمعہ درگاہ عالم شہید رحمۃ اللہ علیہ سے ہوتے ہوئے NTR چوراہے پر ایک عظیم الشان احتجاجی ریلی منعقد کی گئی. اس احتجاجی ریلی میں سروں کا سمندر دیکھا گیا. وقارآباد شہر ہی نہیں بلکہ اس کے اطراف و اکناف کے منڈلوں اور موازات سے مسلمانوں کی کثیر تعداد نے اس میں شرکت کی. احتجاجیوں نے اس موقع پر مرکزی حکومت کے خلاف برہمی کا اظہار کیا. NTR چوراہے کے پاس احتجاجی قائدین نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ وقف قانون مسلمانوں کی وقف اراضیات کو ہڑپنے کے لیے لایا گیا ہے. شہر میں کل شدید بارش کے دوران ایک بڑا حادثہ ٹل گیا. ہیبٹس رام کرشنا تھیٹر کے پاس عمارتوں کی تعمیر کے لیے زیر استعمال بڑا کرین حادثاتی طور پر منہدم ہو گیا جس کے نتیجے میں گاڑیوں کو نقصان پہنچا. ذرائع کے مطابق جس وقت یہ حادثہ پیش آیا وہاں کوئی بھی شخص موجود نہیں تھا جس کی وجہ سے جانی نقصان نہیں ہوا. ضلع وجے نگرم میں ACB کے جال میں ایک بدعنوان عہدیدار پھنس گیا. VRO کو رشوت لیتے ہوئے ACB نے رنگے ہاتھوں پکڑ لیا. ڈنکاڈا منڈل تحصیلدار کے دفتر میں ACB حکام نے یہ کارروائی کی. VRO سرینیواس راؤ کو ایک کسان سے رشوت لیتے ہوئے گرفتار کر لیا گیا. اطلاعات کے مطابق بودو السا گاؤں کے ایک کسان سے رقم کا مطالبہ کیا گیا تھا جس پر کسان نے ACB سے اس سلسلے میں شکایت کی. زو پارک میں رائنا فوڈ کورٹ کا آغاز کیا گیا. خانگی عوامی شراکت داری کے ذریعے اس فوڈ کورٹ کا افتتاح انجام دیا گیا. اس فوڈ کورٹ میں 300 سے زائد افراد کے بیٹھنے کی گنجائش فراہم کی گئی ہے. یہاں سے زو کے سرسبز و شاداب ماحول کو دیکھا جا سکتا ہے. 10 سال کے لیے یہ فوڈ کورٹ لیز پر دیا گیا ہے. حیدرا نے ہفتے کو حفیظ پیٹ اور مادھاپور میں واقع 2000 کروڑ روپے سے زائد مالیت کی غیر قانونی قبضے والی اراضی پر انہدامی کارروائی انجام دی. یہ اراضی مبینہ طور پر میلاورم کے TDP کے MLA کرشنا پرساد کی ریئل اسٹیٹ کمپنی کی ہے. یہ 20 ایکڑ پائے گا اراضی جو ایک قیمتی علاقے میں واقع ہے طویل عرصے سے ریاستی حکومت اور کئی نجی دعوے داروں کے درمیان تنازع کا شکار رہی ہے. حکام کے مطابق ابتدائی عدالتی فیصلے کے باوجود اراضی کے بعض حصے فروخت کیے گئے. حیدرا نے دعویٰ کیا کہ کچھ سروے نمبرات کو غیر قانونی طور پر تقسیم کر کے لین دین کو ممکن بنایا گیا. ضلع رنگا ریڈی کے گنڈلا پوچمپلی میں ایک دل دہلا دینے والا واقعہ پیش آیا جہاں ایک شخص کی بری طرح پٹائی کر دی گئی. زخمی شخص نے کہا کہ اپنی ساتھی انیشا کی بہن ونیتا کے شوہر کرن یادو سے اس نے ملاقات کی کیونکہ کرن نے یادو اپنی بیوی سے علیحدگی چاہتا تھا. ونیتا نے اسے بتایا تھا کہ وہ علیحدہ نہیں رہنا چاہتی اور کرن کو بھی سمجھانے کے لیے اس نے بھیجا تھا. جب وہ کرن کے گھر پہنچا اور بات چیت کی کوشش کی تو کرن نے اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر ذات پات کی بنیاد پر برہمی کا اظہار کیا اور اس کی بری طرح پٹائی کر دی گئی. متاثرہ شخص کا الزام ہے کہ اسے زمین پر جھکنے پر مجبور کیا گیا اور کپڑے اتار کر اس پر تشدد کیا گیا. ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن اور IT خدمات میں عالمی سطح پر مشہور جاپانی کمپنی NTT ڈیٹا اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس پر مبنی کلاؤڈ پلیٹ فارم کمپنی نیسا نیٹ ورکس نے مشترکہ طور پر حیدرآباد میں AI ڈیٹا سینٹر کلسٹر قائم کرنے کا فیصلہ کیا ہے. اس منصوبے کے سلسلے میں تلنگانہ حکومت کے ساتھ 10,500 کروڑ روپے کی سرمایہ کاری پر مشتمل سے فریقی یادداشت مفاہمت پر دستخط کیے گئے. یہ معاہدہ ٹوکیو میں اعلیٰ سطحی اجلاس کے دوران ہوا جس میں وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی کی موجودگی میں NTT ڈیٹا اور دوسری کمپنی کے اعلیٰ عہدیداروں نے شرکت کی.